May buntag mo diha DRPS2. kaibigan. Hello, Pastor Dan, may buntag. Yes, kinsa ni utaga asa palihog. Sila na ni Pastor Dan, taga Puko-Puko, Damulog, Bukidnon. Gusto lang ko magpasalamat sa unang-una sa buhay nga Diyos, Pastor Dan, ug sa BG Max na ayaw akong gibati. Tulo ko kabulan na ako minti sa balay, Pastor. Naunsa di ay ka? Unsay imong gibati? Sige, binod akong badang Pastor ug kining gangulong bitaw. So, nainom kag Vegimax. Oo, mga nag-inom ako BG Max, mga isa ko to ka DRPS2. butilya og tunga akong nahuro. Okay. Kaya pa din ko nakalakaw-lakaw. Motong nag-testimony ko sa Bigimas, kaya gusabot ko magpabot sa parehan ako nga na gibati. Ay na mo paglangan-langan, ay ninyo ganto sa inyong gibati, palit na mo sa Bigimas o dala sa pagampo sa Ginoo nga mamayo inyong balatian. Kay ako sa una, nakaingon gid ko nga siguro, tuaon ako sa Ginoo ato nga time kay bisag pagkaon ako, bisag pagbakod na ako ato, di naman gud ko kakayag bakod gud ato nga panahon. DRPS2. Siguro kuaon ako sa Ginoo ato. So halos naglubog ka na igan. Sira ko kulo bato Pastor Dan kainig kanang mayang mungulngul manggudog mayo aya pa marang-arang inig kulob nako bisan Okay. kay kong kaon kay kulob nako. Salamat kay Igana, salamat kayo og salamat usab sa pagpanawagan sa uban nga adunay gibati nga musulay sila gamit sa Vegimax uban sa pagampo. Salamat. Mapalit na karon niining atong istasyon.